وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. الله فاز في الدنيا والآخرة. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها المسلمون، الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه رجل عربي من قبيلة غفار، كان يوما مع جماعة من أصحابه يتكلم، فجاء بلال رضي الله عنه فقاطع كلامه. وبلال أيضا صحابي جليل من أصل حبشي، وكان عبدا مملوكا، ولكن أصبح سيدا من سادات المسلمين. بلال الذي تزوج هالة أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وهي كانت من شريفات قريش، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وددت أني زوجت بلالا إحدى بناتي. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا. إذن بلال رضي الله عنه جاء وقاطع أبا ذر في الحديث، فنزغ الشيطان بينه وبين أخيه، فقال أبو ذر رضي الله عنه: تقاطعني يا ابن السوداء، تقاطعني يا ابن السوداء. قال بلال رضي الله عنه: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ما قاله أبو ذر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وتأثر كثيرا عليه الصلاة والسلام. فدخل أبو ذر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف، دخل فسلم عليه يقول: فوالله ما علمت هل رد علي السلام أم لا من الغضب. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا ذر، أعيرته بأمي؟ يعني سببته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، أي ما زال فيك خصلة من خصال الجاهلية. فندب أبو ذر وبكى وقال: يا رسول الله، أعلى كبر سني وأنا قديم في الإسلام، كيف تكون في خصلة من خصال الجاهلية؟ يا رسول الله، أعلى كبر سني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرج أبو ذر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضاقت به الدنيا، فلقيه بلال، فوضع أبو ذر رضي الله عنه رأسه على التراب في الأرض وقال: لا أرفع رأسي حتى تطأه بقدمك. يريد الآن أن يعتذر: أنت الكريم. فبكى بلال واحتضن أبا ذر فوق التراب وقال: والله لا أطأك برجلي. شسمت الله. Je vous recommande ainsi que moi-même la crainte d'Allah Azza wa Jalla, car quiconque craint Allah réussira ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: et craignez Allah afin que vous réussissiez. Chers musulmans, le célèbre compagnon Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, donc, était un homme arabe de la tribu de Rifar. Un jour, il était avec un groupe d'amis en train de discuter. Et c'est alors que Bilal est arrivé et l'a interrompu dans sa discussion. Bilal également, très célèbre compagnon, le mu'adhin du prophète alayhi salatu wassalam, l'Abyssinin, ancien esclave qui est devenu un illustre personnage de l'islam. Bilal qui a épousé la sœur de Abdurrahman ibn Auf, Hala, parmi les plus nobles, parmi les femmes de Quraysh. Omar ibn Khattab
radiallahu anhu dit au sujet de Bilal, j'aurais aimé marier une de mes filles à Bilal, et il dit également Abu Bakr est notre maître qui a affranchi notre maître Bilal. Donc deux célèbres compagnons, Bilal coupe la parole à Abu Dharr. Al-Shaytan vient alors s'immiscer entre eux deux. Et Abu Dharr dit alors à Bilal, comment oses-tu m'interrompre, ô fils de femme noire? Yabna Sauda. Bilal dit alors, Wallahi, je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ta parole. Bilal arriva au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'en informa. Et le prophète fut pris d'une immense colère. Son visage changea de couleur. Et cette parole eut un impact sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Elle fut dure pour lui. C'est alors que Abu Dharr arriva apeuré. Il entra et salua le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit même, Wallah, je ne sais même pas s'il m'a répondu, tellement il était en colère alayhi salatu wa sallam. Et il se tourna vers lui et lui dit, l'as-tu insulté par sa mère? Tu es un homme en qui il reste de la jahiliya, c'est-à-dire des choses d'avant l'islam. Et ta parole n'a rien à faire avec l'islam. Abu Dharr regretta et pleura et dit au prophète, il me reste des choses de la jahiliya alors que je suis âgé. J'ai embrassé très tôt l'islam. Le prophète lui dit oui. Abu Dharr sortit alors de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le monde lui paraissait étroit. Et il rencontra Bilal et posa alors sa tête par terre. Et lui dit, je vais rester ainsi jusqu'à ce que tu poses ton pied sur mon visage. Tu es le plus noble de nous deux. Bilal se mit alors à pleurer et se mit également à terre et prit Abu Dharr dans ses bras et dit Wallah, je ne peux pas marcher sur toi. أيها الإخوة الكرام، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن مرض اجتماعي خبيث وفيروس فتاك أكثر فتكا من فيروس كورونا. الذي فيه هذا المرض هو مصاب ومريض. هذا المرض وهذا الفيروس وهذا السرطان حاربه الإسلام حربا لا هوادة فيها، ذلك لأن عواقبه وخيمة ونتائجه خطيرة. سنتحدث إن شاء الله عن العنصرية، وهذا الموضوع كما لا يخفى عليكم قد رجع إلينا بقوة هذه الأيام بعد أن قتل رجل أسود اسمه جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية. قتله شرطي أبيض في اليوم 25 من الشهر الماضي. Chers frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui d'une grave maladie sociale, d'un virus destructeur, pire que le coronavirus. Celui qui est malade de cela, il est plus malade encore que celui qui porte avec lui le Covid-21. C'est un cancer qui anéantit les communautés. Une maladie que l'islam a toujours combattue sans relâche, du fait de ses graves conséquences. Nous allons parler du racisme, en arabe qui se dit al-unsuriya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu cela, donc avec les versets du Coran et avec ses hadiths alayhi salatu wa salam. Donc pourquoi parler de cela aujourd'hui? Car ce sujet est revenu avec force ces derniers jours avec le meurtre d'un homme afro-américain appelé George Floyd le 25 mai. Donc il a été tué par un policier blanc aux États-Unis. عباد الله، إن العنصرية هو أن يعتقد الإنسان أنه أفضل من غيره بسبب ماذا؟ بسبب لونه، بسبب أصله، بسبب جنسيته، بسبب نسبه، بسبب قبيلته. فهذه العنصرية لم تدخل في أمة إلا فرقتها، ولا في عمل صالح إلا أفسدته، ولا في قوي إلا أضعفته. والله تعالى بين أن الناس جميعا متساوون خلقوا من تراب، وقسم بينهم معيشتهم، وجعلهم شعوبا وقبائل، وجعل شرط التميز فقط هو التقوى. قال تعالى إن أكرمكم عند
supérieur et meilleur que les autres. Pourquoi? À cause de sa couleur de peau, à cause de son origine, à cause de sa nationalité, à cause de sa lignée. Donc le racisme, lorsqu'il s'introduit dans une communauté, il la divise. Ou dans une œuvre pieuse, il la souille. Dans une force, il l'affaiblit. Allah Azza wa Jalla nous a montré que tous les gens sont égaux. Ils ont été créés de terre et Allah a réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente. Et a fait d'eux des peuples et des tribus. Et Allah Azza wa Jalla a fait que la piété soit le seul et unique indice de discernement. Allah Azza wa Jalla nous dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et المؤمنون نتعجب كيف نجح الشيطان هذا النجاح الغريب العجيب في جعل البعض يقرأ دائما إن أكرمكم عند الله يتقاكم ويقرأ قول الله تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا فضل لعربي على عجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى وقال عليه الصلاة والسلام إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الناس أكرم قال أتقاهم متفق عليه كلها حديث صحيحة ومع ذلك نجد البعض من الناس لا يشكون في هذه الحقيقة الناس لا يشكون أن الإسلام قد حارب العنصرية ولكن نجد نقصا وخللا في واقع حياتنا في واقع حياتنا فمن الناس من يغمز الآخرين إما للونهم أو لأصلهم أو لجنسيتهم أو لمهنهم أو لغناهم أو فقرهم. Chaque croyant. Donc il est étonnant de voir comment Al-Shaytan a réussi à faire que certains musulmans qui lisent le Coran, qui lisent le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, qui lisent également le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ses alliés ne sont que les pieux. Également les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un noir. Il n'y a pas de différence non plus entre un blanc et un noir si ce n'est par la piété. Ça c'est la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le musulman est le frère du musulman. Et le prophète lorsqu'il a été interrogé qui est le plus noble des gens, il a dit le plus pieux parmi eux. Et tous ces hadiths donc sont des hadiths authentiques. Malgré cela, donc certains musulmans ne doutent pas de cela. Ils savent que c'est une chose interdite, etc., etc. Sauf qu'on a un problème entre la théorie et la pratique. La théorie et la pratique. On voit des gens qui se moquent d'un autre à cause de sa couleur de peau, à cause de son origine, à cause de sa nationalité, à cause de son métier, à cause de son niveau social, de sa richesse ou de sa pauvreté. Sallallahu ta'ala yadiyana jami'an. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزلزل قواعد الجاهلية في فخرها بآبائها وعصبيتها لعشائرها حينما أمر بلالا الحبشي أن يصدع بالآذان من فوق الكعبة المشرفة يوم فتح مكة. يوم فتح مكة طلب من
أن يصعد فوق الكعبة ليرفع الأذان. ونحن نعلم مكانة الكعبة وقدسيتها عند العرب جميعا، لا ينازع في ذلك أحد. فوقوف هذا الرجل الحبشي على الكعبة أمر عظيم عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يقرر في القلوب والعقول أن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وأن أمر الجاهلية قد انتهى، أمر الجاهلية قد انتهى، وهذا أمر لا تطيقه النفوس الضعيفة، وهو ما حدث فعلا. يعني حدث استنكار من بعض أهل مكة من الذين أسلموا عندما فتحت مكة، ولكن هذا الأمر يعني صعب عليهم أن يصعد بلال الكعبة. حتى قال عتاب بن أسيد يقول: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم يرى هذا اليوم. ويقول الحمد لله الوالد ديالي توفى قبل ما يشوف هذا المنظر. وقال آخر: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا. لأنه مسلم جدد لا يزال فيه أمور من جاهلية. إذا كان أبو ذر يعني أسلم قديما، فما بال هؤلاء الذين أسلموا يوم فتح مكة. Chers frères et sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam, donc, jusqu'à la fin de sa vie, il a voulu combattre cela. Il a voulu ébranler les règles de la jahiliya et leur fierté de leurs ancêtres et leur chauvinisme, en ordonnant le jour de la conquête de la Mecque à Bilal al-Habashi de faire l'adhan sur le toit de la Kaaba. Donc le jour de la conquête de la Mecque, il demande à Bilal de faire l'adhan sur le toit de la Kaaba. Et donc tout le monde connaît la valeur de la Kaaba, même chez les gens de la Mecque qui étaient polythéistes avant Fath Mecca. Et donc le fait que cet homme d'Abyssinie monte sur la Kaaba est une chose difficile pour certains. Et donc le prophète, il a voulu ancrer dans leur cœur et leur esprit qu'il n'y a aucune différence entre les hommes sauf par la piété, et que le racisme et le jahiliya n'ont pas de place et sont finis. Tout cela est révolu. Et cet événement n'a pas été supporté par tout le monde. Donc il y a des gens qui venaient de rentrer dans l'islam, mais cela était difficile pour eux. Attab ibn Asid a dit: Alhamdulillah que mon père soit décédé avant d'avoir vu cela. Le Harith ibn Hisham il dit: Mohammed n'a-t-il pas trouvé personne à part ce corbeau noir pour faire l'adhan? Regardez comment il restait encore en eux des mauvaises choses de la période anté-islamique. بإمكاننا أن نسرد عشرات النصوص التي تثبت أن الإسلام يرفض العنصرية بجميع أشكالها، لأن الإسلام دين كامل، والعنصرية تتنافى وتتعارض مع العدل الذي يدعو إليه ذلك الدين العظيم. ممكن تسردوا عشرات النصوص، آيات وأحاديث وقول السلف إلى غير ذلك. فالإسلام دين كامل لا عيب فيه، ولكن المسلمين ليسوا بكمل. السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا ليس هل هناك عنصرية في الإسلام. هذا السؤال يعني غير وارد، لأن الإسلام دين كامل، دين العدل. ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: هل هناك عنصرية بين المسلمين؟ هذا هو السؤال. بين المسلمين في فرنسا، في المغرب العربي، في إفريقيا، في دول الخليج، يعني عند المسلمين عموما، هل هناك عنصرية فيما بينهم؟ هذا السؤال الحقيقي الذي سيحرك الأمور إلى الأمام، ويقودنا إن شاء الله تبارك وتعالى نحو التصحيح والمراجعة. لأن مع الأسف هذا الزمان لو كان بلال بيننا لربما منع من الأذان بكثرة
جرى هذه الأيام، وهو فيما يخص العنصرية في الشرطة. العنصرية في الشرطة إما في أمريكا أو هنا في فرنسا. أيها الإخوة الكرام، الشرطة جزء من المجتمع. الشرطة جزء من المجتمع الفرنسي ومن المجتمع الأمريكي. فإذا كانت العنصرية موجودة في المجتمع فبالتالي ستكون موجودة أيضا في الشرطة لا محالة، كما ستكون موجودة في القطاعات الأخرى. علما أن المجتمع الفرنسي ليس كله عنصريا، يعني لا يقول أحد يعني عاقل أن جميع المجتمع الفرنسي عنصري. فكما أن المجتمع الفرنسي ليس كله عنصريا، فكذلك إن الشرطة ليست كلها عنصرية. وزد على ذلك أنه لا يوجد أحد يولد عنصريا، لا يوجد أحد يولد عنصريا، ولكن يصبح كذلك. ومن كان عنصريا، لأن الناس يعني يلاحظون أن هناك بعض تجاوزات من الشرطة، من الضرب والجرح إلى غير ذلك. ولكن أسألكم سؤالا: من كان عنصريا فإنه يكره جميع من يخالف أصله. من كان عنصريا يكره جميع من يخالف أصله. والغريب أنك لا تسمع أبدا عن تجاوزات من الشرطة ضد الآسيويين. ما سمعت. واش ما سمعتوا واحد الشرطي في فرنسا خدا واحد الصيني وتعدى عليه؟ غير موجود. أو تجاه الأتراك، أو تجاه الباكستانيين، أو النساء. لأن عنده مشكل مع السود وعنده مشكل مع العرب، هل سيفرق بين الرجال والنساء؟ لا، ستعدى على شيء. فالمشكل أين هو؟ أين يكمن هذا الإشكال؟ المشكلة أن شبابنا، يعني شباب العرب حتى نكون صريح، شباب العرب والشباب الأفارقة الأصول، يعني في غالب الأحيان لا يتصرفون بطريقة مثالية، لا يتصرفون بطريقة مثالية أو بسلوك حسن، وغالبا هم الذين يستفزون الشرطة. فبإذن الله عز وجل بتحسين أخلاقنا وأخلاق أبنائنا سوف تقل العنصرية، قد لا تزول الكلية، تبقى، ولكن بالتأكيد إن حسنا سلوكنا وأخلاقنا ستقل هذه العنصرية. Chers frères et sœurs, en ce qui concerne l'islam, nous pourrions citer des dizaines de textes prouvant que l'islam rejette toute forme de racisme, car l'islam est une religion parfaite, et le racisme est contraire à la justice prônée par cette religion. Donc l'islam est parfait, mais les musulmans ne le sont pas. Donc à partir de cela, la vraie question que nous devrions nous poser n'est pas la position de l'islam par rapport au racisme. Y a-t-il du racisme dans l'islam? La réponse est claire, il n'y a pas de racisme en islam. Mais la réelle question est, y a-t-il du racisme chez les musulmans? Y a-t-il du racisme chez les musulmans? Chez les musulmans de France, entre eux, au Maghreb, chez les musulmans d'Afrique subsaharienne, chez les musulmans dans le Golfe, y a-t-il du racisme? C'est ça la réelle question qui fera avancer les choses et nous permettra de nous corriger. Car malheureusement, on lit Bilal Ma'al-Asaf. S'il était présent parmi nous, sûrement, on n'aurait même pas laissé faire l'adhan. Dans beaucoup de nos mosquées, sans se voiler la face. Donc la vraie question, est-ce qu'il y a parmi nous, ou en nous, du racisme? C'est ça la réelle question qu'il faut se poser afin que cela disparaisse. Après, il y a du racisme envers
les Noirs, et également, parfois, il y a du racisme envers les Arabes, ou bien envers les Blancs, ou bien envers d'autres. À quoi tout cela, l'islam l'a combattu. Deuxième question, donc qui est revenue avec l'assassinat de George Floyd, le racisme dans la police. Le racisme dans la police. La police est une partie de la société. La police est une partie de la société française. Si le racisme est présent dans la société, forcément, il sera alors présent dans la police et dans tous les autres secteurs. Tant qu'il y a du racisme dans la société, tous les secteurs sont atteints par cela. Tu trouveras des racistes chez les pompiers, des racistes chez les policiers, des racistes à la mairie, tu trouveras partout. Mais sachez également que personne ne naît raciste. Personne ne naît raciste. C'est pour ça que les enfants, vous verrez, ils jouent entre eux, ils n'ont aucun problème par rapport à la couleur de peau ou par rapport à l'origine. Donc personne ne naît raciste, mais certains le deviennent. Également, lorsqu'une personne est raciste, elle est raciste contre toutes les origines. Elle est raciste contre toutes les origines. Or, ici en France, par exemple, souvent on parle de bavures policières, de violences policières, etc. Mais on n'entend jamais, par exemple, de bavures envers les Asiatiques. Ou de violences policières envers les Asiatiques. Jamais. J'ai jamais entendu les Chinois se plaindre de cela. Ou bien les Turcs se plaindre de cela. Ou bien les Pakistanais se plaindre de cela. Qui se plaint de cela? C'est les Arabes et les Africains. Ceux qui se plaignent. Alors que les personnes racistes, en vérité, s'ils étaient réellement racistes, ils traiteraient tout le monde à la même enseigne. Également, même les Arabes et les Africains, les femmes n'ont pas de problème. Jamais un policier n'attrape une femme arabe ou une femme africaine et il la violente. Donc, d'où vient cela? Est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité dans cela? Est-ce que, si on améliore notre comportement, le racisme ne va-t-il pas diminuer? Moi, je suis convaincu que ça va diminuer. Ça ne va peut-être pas disparaître, il y aura toujours des gens qui seront racistes, quoi qu'il arrive, mais on a une part de responsabilité dans cela, du fait que certains ne nous aiment pas. Donc, barakallahu fikoum, il faut améliorer notre comportement, le comportement de nos enfants. Quand les enfants ils sont dehors jusqu'à 2 h du matin en train de faire le désordre, ça dérange tout le monde. Comment voulez-vous que la police passe et laisse cela faire? C'est pas possible. Personne ne voudrait cela. Personne ne voudrait cela. صلى الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أيها الإخوة الكرام، قبل الصلاة إن شاء الله بعض التنبيهات. المسجد يوم الجمعة يفتح عند الواحدة. Donc la mosquée le vendredi, barakallahu fikoum, elle ouvre à 13 h. الجو قد يكون ممطرا، فالإنسان ما يجيش انت تقول كاين شطح لي الجامع، لا، قبل الواحدة لا يفتح المسجد وخا تكون زلزال. Donc la mosquée elle ouvre à 13 h, pas avant, même s'il pleut. Donc s'il pleut, tu as deux choix. Soit tu prends un parapluie, soit tu viens à 13 h pour trouver la mosquée ouverte. Tu viens pas à moins le quart et tu dis les frères il pleut, ouvrez-moi la mosquée. Là on a des consignes sanitaires à respecter. Donc celui qui vient avant, il trouve la grille fermée. Quoi qu'il arrive dehors, qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou autre.
Donc respecter ces consignes. Respecter ces consignes, puis là, plus on sera discipliné, plus elles disparaîtront rapidement. Et moins on sera discipliné, plus ça risque de durer. Barakallahu fikum. Également, chacun d'entre vous, il prend avec lui le vendredi, pour toutes les prières, Inch'Allah, mais plus encore le vendredi, un petit sac dans lequel il met ses chaussures. Un petit sac dans lequel il met ses chaussures qu'il rentre avec lui à la mosquée. Comme ça, juste après la prière, ça évite les foules à l'entrée. Donc, à 13h, barakallahu fikum, et le petit sac. Voilà, ça va, Inch'Allah, عندنا جنازة نصلي على إحدى أخواتنا توفيت رحمها الله. فابقوا في أماكنكم بارك الله فيكم. Donc, juste après la prière, nous allons prier sur une de nos sœurs décédées, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.